अच्छा आई हाँ राधा को कृष्ण को विषय देखते हाँ किंतु जी शायद के तो बोले शायद पड़े हाँ हाँ चलो ये मां को विषय ठीक आलोचना करिया हाँ बेस कौन बात जी ये जो मां को भैया मैं आज बसी छी हाँ ये मां को विषय ठीक बोलना हाँ काहे की ये बुलबुल बोले छी हाँ देव देव को पूजा करो हाँ ये देव जीवन ना ये शरीर रूप को अच्छा ये जो चोटी से हां ना जीव गरम ये जो चोटी हां हां काई की ये जो तीनटा अंश उठा करी हां ये अंश के से से जो प्रकृत भगवान हां काई हां आउ कुछ पाई ना ଆଉ କିଛି ପାଇବନି ନା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପଦଟା ଆଉଥରେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି କଣ ନା ଦେହ ଦେଉଳକୁ ପୂଜା କର ମନ ଦେଉଳରେ ଦିଅ ନାହିଁ ଆରେ ଦେଉଳରେ ଦିଅ ନାହିଁ ଦେଉଳ ସୀମା ସେ ଦେଉଳ ଭଳି ମନକୁ ବାନ୍ଧିବ ଭାଇ ମନକୁ ବାନ୍ଧିବା ଭାଇ ଆରେ ଭଲ ମନକୁ ବାନ୍ଧିବା ଭାଇ ମନକୁ ବାନ୍ଧିବା ଭାଇ ये बंध को केवल बांधिया पत्थर रूप देवल निर्माण करा ये मनुष्य तैयारी के दादे पत्थर थोड़ा काठ देवला ये जागुई ये रघुनाथ ये जगन्नाथ ये लक्ष्मी ये भैरवी ये धूमई ये मनुष्य को कि ये मनुष्य को अच्छा सेठी को दियो छथि हां दियो को छथि पार्टी को आस ताले दियो कोठी छथि कोडी पटे आसिला माने सेई कोडी समर बाबा बुझावा कहले मनीषा भितरे मनीषा लुचि छी कि पाई हे पावला आए कि पाई हे रोला मनीषा भितर मनीषा हटिले पड़ी बगा
জীব আর গোটে হলা পরমা এ মনিষ ভিতরে মনিষ রয়েছে সে মনিষটা ধর্ম কিয়ে সে মনিষটা হলা পণিয়া আচ্ছা সে মনিষটা হলা পণিয়া 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 কইলে কোন আনাজি পুও পণিয়া করুছ আচ্ছা পুও পণিয়া করুছ মনিষ পণিয়া করুছ হ্যাঁ দেব পণিয়া করুছ আচ্ছা অর্থাৎ যোউটা লুচিক আছে সে হচ্ছে পণিয়া পণিয়া আই হ্যাঁ অর্থাৎ মানবিকতা মনিষ শব্দ হ্যাঁ মনিষ শব্দ দেখতে পেলে আসিলা দেখতে পেলে না এ 16টা কোড়া বান্ধিলা পরে পণিয়া আসিলা হ্যাঁ ইয়ে হচ্ছে মো বাবা ইয়ে হচ্ছে মো বউ ইয়ে হচ্ছে মো বন্ধু ইয়ে হচ্ছে ভাই ইয়ে হচ্ছে পরিবার বেশ নাই হ্যাঁ আর লোকের বিকলে এটি মিলিও সেটিকে পড়ে আসে সেটি মিলানি সেটিকে পড়ে আসে হ্যাঁ ইয়ে হচ্ছে বড় ঘটনা ট্রান্সফার কেস হ্যাঁ নাই হ্যাঁ ট্রান্সফার কইলে কোন হচ্ছে এতে মো চাকরি করছি এতে মধ্যে সুবিধা হবে হ্যাঁ